ଗଣରେ ଅଛନ୍ତି ଟୁନା ସାମଲ କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟର ହାସ୍ୟ କଳାକାର। କଣ ତମେ ତମେ ତ ଯାହାହେଲେ ବି ମାଇଣ୍ଡ ଟା ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଯାଉଛି ନା। ମୁଁ କହିଲି କିଏ ଗୋଟେ ଗଳି ପଡ଼ିଲା ବୋଲି। ଆମ ଗଣରେ ଅଛନ୍ତି ଟୁନା ସାମଲ ଯେଟା କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟର ହାସ୍ୟ କଳାକାର। ନମସ୍କାର। ଲୋକପ୍ରିୟ କଳାକାର ମଧ୍ୟ। କଣ କହିବେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରାତିରେ ହାଉସଫୁଲ? ଖାଲି এইটা তো হচ্ছে আমার তৃতীয় ক্যাম্প। আগুরু আমি দুইটা ক্যাম্প করিকি আসিলু। প্রথম গলু যাজপুরে, সেটি বি হাউস পুরা ଥିଲା। তারপরে আমি আঠগড়ে গলু। আঠগড়ে আউরি জোরে 3 রাতি নাটক মঞ্চস্থ হলা। আউ লোক বহুত প্রশংসা করছন্তি নাটক। গোটে শুয়া গোটে সারি। আর প্রায় আমি বাহারলা দিনরু আমার হাউসফুল চালিছি। আজ্ঞা আজ্ঞা ছুটি ইয়ে গোটে ছদ্মবেশী ଆଉ এইটা হচ্ছে হংকং হংকং আজ্ঞা সেলুন সেলুন আজ্ঞা আଜିকালি কোন হଉଛି পয়সা খরচ কলে মনিষ কুকুর হଉଛି এইটা এইটা আজ্ঞা এইটা আজ্ঞা ডুপ্লিকেট ହଁ ଆମେ ତାକୁ ଲୋକ କେମିତି ଜାଣିବେ ନୂଆ ବୋଲି। ଭଲ ହାସ୍ୟ ରସ ଦିଆହେଇଛି। ହଁ ସାର୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଲ କି ଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ରକମର ଦେଇଛନ୍ତି ହାସ୍ୟ ଖୋରାକ ଆଉ ବହୁତ ବଢିଆ କମେଡି ହେଇଛି। ନାଟକ ଯେମିତି ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା କମେଡି ସେମିତି ହେଇଛି ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆସିଗଲା 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 ସାରଥୀ ତେଲକୁ ସାରଥୀ ମୋଦକ କେବଳ ଦୁର୍ବଳ ଆଉ ହାଡ଼ ମାଇକିନାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଅନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଆମ ପିଲାଦିନର କୁଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ। ଆମ ପିଲାଦିନର କୁଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ବିବାହ ପରେ ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ି ହଉଛି ବିନା କାରଣରେ ହାଣ୍ଡିଟି କିଛି କଚାଡୁଛି। 8 ଦିନେ ଥରେ ଅଟୋ କରିକି ବୋପା ଘରକୁ ଦୌଡୁଛି। ବୋପା ଘରୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଚିକଣ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ଯୋଉ କଥାକୁ ସେଇ କଥା ନିଅନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏକା ଏକା ଗପୁଛି ମନେ ମନେ ହସୁଛି ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଗଲା ସାରଥୀ ତେଲକୁ ସାରଥୀ ମୁଦକ। ନିଜେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମା ହବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନାଇଁ ରାତିରେ এটা কলা নয় এটা আমার লাইট কি ভাল দেখাଉଛି। এটা স্টেজ କୁ লাইট কি ভাল দেখাଉଛି এটা কলা নয়। এটা দক্ষ কଳାକାର ଅଛନ୍ତି ଦୀନାପନା। ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଗରୁ କେବେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ନା? ଦୀନାନାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବାଘାପାଟିରେ ଥିଲି। ବହୁତ ବଢିଆ କଳାକାର ଆଉ ସବୁବେଳେ ଭଲ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ। ଦୀନାନା ବହୁତ ଭଲ କଳାକାର ଆଉ ଭଲ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ। ଖାଲି ଦୀନାନା ନୁହଁ ଆମ ଏଠି ଯେତେ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବଢିଆ ଡିସିପ୍ଲିନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବଢିଆ। ନାଁରେ ତିନିଟା ନା ଦୀନା ଟୁନା ଜିନା ଜିନା ଆଜ୍ଞା କଣ ତାର ଏମିତି ସୁଯୋଗ ତ ସବୁବେଳେ ମିଳେ ନା। ଆଉ ଥରେ ମିଳିଥିଲା ଦୀନା ଟୁନା କୋଉଠି ବାଘାରେ ଆଉ ଥରେ ମିଳିଲା ଆମର ରଙ୍ଗମହଲରେ ଟୁନା ଜିନା। କିନ୍ତୁ ସବୁ ତାପରେ ସ୍ୱପ୍ନ ମହଲରେ ମିଳିଥିଲା ଦୀନା ଜିନା କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏକାଥରେ ମିଳନ ହେଇଗଲା ଦୀନା ଟୁନା ଜିନା। ଆଜ୍ଞା କମେଡି ଆଜ୍ଞା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। କମେଡି ଖାଲି କମେଡି ମୁଁ ସବୁ ପାର୍ଟ କରିପାରିବି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସବୁ ପାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଫିଗର ଦରକାର। ଦର୍ଶକ ତ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି। ଆଉ ମୁଁ ପିଲା ଦିନରୁ ହିଁ ସ୍କୁଲରେ ବି କମେଡି କରେ। ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ପିଲା ମୋ ପଛରେ ଗୋଡେଇଥିବେ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ପିଲା ହସିବେ ଯୋଉଠିକି ଯିବେ ମତେ ଡାକିବେ। କମେଡି ଟି ମୋର ବହୁତ ଆଗରୁ ମୋର ପସନ୍ଦ। ଆଉ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି କଣ କହିବେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। କମେଡି ସିନ୍ ରେ ଯେତେବେଳେ ନାରୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ କୁଣ୍ଢା ସିନ୍ ଅଛି ଘରେ ଟିକେ ଘରେ କାହିଁକି ବିଗିଡିବେ? ନାଇଁ 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 ବିଗିଡିବେନି। ଏଇଟା ହଉଛି ପୁରା ଆମ ଜୀବିକା। ଏଇଟା ସେମାନେ ସିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଯାଇଛନ୍ତି। ସିଏ ଭଲ ଭାବରେ ତାପରେ ସିଏ କଳା ପ୍ରେମୀ ନା ତାଙ୍କର ହାତ ନଥିଲେ ମୁଁ କଣ ଏତେ ବାଟ ଯାଇପାରିବି। ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ନା ମୁଁ ସେମିତି କହେନି। ନା ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେମିତି କିଛି କୁହେ ନା କାହିଁକି ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମରୁ ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ମୋ ଲେଖା ଉପରେ ଅଧିକା କିଛି କହିବୁନୁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଲମ ଧରେ ମୁଁ ଭାବେ ହଉଛି ମୁଁ ସ୍ରଷ୍ଟା। ମୁଁ ଯୋଉଟା ସୃଷ୍ଟି କରିବି ମୁଁ ଯେମିତି ତତେ ପାଳନ କରିବି ସେମିତି ପାଳନ ହବୁ। ତୁ ଯଦି ଅଧିକା କହିଦେଲୁ ସେଇଟା ମୋର ଅମର୍ଯ୍ୟାଦା ହବ।
तेणुक मु एक्सट्रा मते कहबाकू चेष्टा भी करे ना ये डबल मीनिंग वर्ड के व्यवहार करते नहीं डबल मीनिंग वर्ड मत केही भी कहबेनी टूना सामर डबल मीनिंग वर्ड व्यवहार करे केही कहबेनी नहीं जो कथाटी कहबू भल शालीनता कथा से विपद कथार लोक हसबे आउ से याडू साडू कहीकि आगे कॉमेडी कैरेक्टर नहीं आप बहुत बहुत खुशी होते खुशी अच्छी बहुत खुशी अच्छी हैं निश्चय आ कमेडी जो भल पाइबा मिलुଛି आगे आउ कोदरे मिलिबो ना प्रश्न उठुनी कमेडी कलाकार को भल भल पाइबा मिले आगे ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଅଫସୋସ ରହିଯାଇଛି मु अभिनय मु प्राय कर सारे बड़ बड़ कलाकार सहित अभिनय कर सारे एमती भी अच्छा केत जन बड़ कलाकार सहित अभिनय करनी ना मु रवि शतपथी मो गुरु नना मुझे रोली सागर अभिनय करी सहित रूममेट थी 3 वर्ष ओम 2 वर्ष इष्ट नैलोर वर्ष रवि नना सहित मुझे से मोर भाग्य माने बहुत कर्मर फल जे मु रवि शतपथी सहित रोल करी रवि शतपथी रूम रे रही पुओ भाया मु रही आज्ञा आउ हिरो कहतु विलियन कहतु मु विलियन तो नना सागर मु रही मु संजय नना सहित रही आउ हीरो सुरेश नना सहित रही बापी नना सहित रही प्रताप भाई सहित रही आउ बहुत धीर मिश्र जी थे फादर आर्टिस्ट जानते सहित रही कुंडी मिश्र सहित रही बहुत बड़ बड़ कलाकार सहित रही आज्ञा आउ अफसोस ना जदि भाग्य थाए आउ कौ बड़ कलाकार सहित रहा मो भाग्यर फल जदि आउ कि भल कर्म करी ठाकुर मत फल हिसाब से देवे आउ को बड़ कलाकार सहित कर्म करे इच्छा ଅଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ आज्ञा अनुष्ठान इच्छा ଅଛି ଅଭିନୟ କରିବା अनुष्ठान ना मुझे किसी ना मु रही इंद्र भुवन रही रंगमहल रही स्वर्णमहल रही तुलसी पाटे रही कलिंग गणनाट्य रही आउ सब तो बड़ पाटे रही आउ आउ कौन आउ अफसोस कौन आज्ञा ଆଉ କୋଉ କଳାକାର ସହିତ ଅଭିନୟ କରିବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି सेमती ना जी ठाकुर दारू जी पढ़े सागर जो वर्ष जी पढ़े सेमती अफसोस ना मुझे बड़ कलाकार सहित अभिनय न कर चाहूँगी सेमती मुझे बड़ कलाकार सहित सेमती अभिनय करे मुझे सेमती छुआई थाए ତାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ପାରିଶ୍ରମ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି निश्चय जी मिलूँ से मो आज्ञा खुशी ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିବା पैसा आज्ञा कार इच्छा न थाए पैसा कार इच्छा न थाए किंतु से ठाकुर देवे सी जहाँ आम कर्म जी करथबु मुझे सी कहीं पाइल मुझे कहीं पाइली नहीं मुझे कर्म कर पाइब मोर जी कर्म कर पाऊँ जो जी पाऊँ से बहुत खुशी अच्छी।